how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Manisa. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebab hari ini saya nak masak kepada anda, saya nak tunjukkan kepada anda satu resepi yang memang famous, yang memang popular bagi masyarakat Portugis dan juga masyarakat Latin. Tetapi hari ini saya nak buat yang bersih-bersih untuk Portugis. Okay? So as you know, today we want to make beef panas ataupun beef panas Portugese style. Okay, beef panas ni you boleh sediakan dengan daging lembu, boleh gunakan dengan daging babi juga, tapi hari ni kita gunakan daging lembu supaya yang Muslim boleh dapat mencuba, tetapi you kena skipkan daripada menggunakan wine lah macam biasa. Cuma rasa dia kurang kick, tapi yang penting dia punya bahan-bahan dia dan cara buatnya adalah sama. Jadi kepada anda semua yang nak tahu bagaimana dan macam mana bentuknya beef panas tu, kalau saya dah biasa makan, jadi kepada anda boleh cuba di rumah. Dan video ni juga dibuat dalam bahasa Melayu, jadi anda faham, boleh buat dan boleh disediakan untuk seisi keluarga. Dan juga mungkin boleh tukar selera nak makan menu-menu Portugis, betul tak? Jadi tanpa membuang masa daripada Johor ke Tanah Jawa sehingga sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this, kita ada daging lembu. This one is a beef ataupun daging shabu-shabu daging lembu yang dipotong tipis-tipis macam ni. Ini adalah daging shabu-shabu daging lembu. You boleh gunakan daging pork juga kalau you nak guna, tapi hari ni kita gunakan daging lembu, daging shabu-shabu around 300 gram 300 gram. So kita nak buat apa hari ni? So hari ni kita nak masak menu Portugis juga yang very famous and very popular among the Portuguese people. Okay, so as you know, today we want to make a beef panas Portugese style, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai beef panas ala Portugis. Okay, so now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, 300 gram of beef sliced thin ataupun shabu-shabu beef meat. Kita punya sibola ataupun bawang Holland ataupun Holland onion secukupnya. And this one is kita punya bay leaf, daun bay leaf secukupnya dalam 2-3 helai. This one is our garlic, kita punya bawang putih kita 3 clove cukup. And little bit of butter, kita perlukan butter untuk menumis. Dan kita perlukan tomato puri ataupun puri tomatoes. This one adalah 100 gram 100 gram, satu pot kecil ni lah I love to have this one is a Nando's peri peri sauce sauce peri peri dalam 3 sudu makan 3 tablespoon Yang ni yang agak hot ada macam-macam, ada medium, ada hot, so saya ambil yang hot punya. Okay, this one is optional, nak letak tak letak pun tak apa, tapi saya suka letak because it given the good taste for our beef panas. Okay, ini this one is a red wine red wine dalam half cup setengah cup kita punya arak merah ataupun red wine. Okay, this one kalau bagi yang Muslim tak payah letak. Okay, a bit of olive oil, minyak zaitun secukupnya untuk kita menumis. And this one adalah roti burger ataupun burger bread. In Malaysia, if you going to the market, the bread it's look like this. Okay, banyak terdapat yang macam ni Kalau kita makan beef panas, biasanya dia punya roti dia agak keras sikit yang kalau di Portugis punya version. Tapi yang penting kita ada roti untuk kita makan dengan kita punya beef panas kita. Okay, itu saja. So now like we cook. Mari kita masakkan kita punya beef panas kita. Okay, so versi saya suka blendkan dia, sebab nanti kalau kita rebus kita tak payah nak blendkan lagi. Okay, kita dah jadikan dia bumbu halus Add in this one is a Holland onion, bawang Holland, kita blendkan together with this one is a garlic, kita punya bawang putih. Okay, and now we blend it together, kita kisarkan dia halus. Okay, so firstly kita meltingkan kita punya butter kita. Akan sedikit minyak zaitun olive oil untuk kita menumis. And now kita sauteing bahan-bahan yang telah kita blend our grounded ingredient and mixing well. Kita tumiskan dia sampai dia agak kering agak garing sikit, dan aroma is come out. Okay, so look at this, dia dah agak kering is just super dry, dia dah masak. So kita masukkan bay leaf, daun bay leaf. And this one is the tomato puris, kita punya puri tomato, masukkan semua. And we mixing up. Look at this,
dia dah sebati, dah super dry. After 1 minute, 2 minute kita slaughtering, okay. Bit of plain water, air secukupnya lah. Berapa pekat kuah you nak. And mixing well. Dan sekarang kita letakkan Nando's peri peri sauce, sos peri peri secukupnya lah. Berapa banyak yang you nak lah. Setengah botol ni lah. And mixing well. Dan jangan lupa letakkan garam dan juga gula, salt and little bit of sugar. Daging sabu-sabu kita, our beef meat, kita masukkan semua. Lastly, kita given the wine, red wine. This one is optional. Kalau tak letak pun tak apa. Tapi saya suka ada aroma-aroma wine sikit. And we mix ni, kita adukkan. Okay, so sekarang ni dah siap kita punya daging beef fana kita. Nampak ni? Dia dah masak. Wala-wala Dan kita akan makankan dia dengan roti macam burger macam tu, okay. Kalau you nak letakkan cheese pun boleh juga, okay. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay. Okay y'all, tada. So ini dia kita punya bifanas Portuguese style, or in English they call bifana ala-ala Portugis. Dan dia dengan ada kentang goreng kat sini. Dan di sini nampak ni kita punya bifanas kita, And this one is a version yang kita letakkan cheese. Nampak tu. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya bifanas Portuguese style ataupun burger bifanas lah. Yang ini versi yang kita letakkan cheese, yang ini versi yang original dimakan begitu saja. So tanpa membuang masa, marilah kita makankan dia. Marilah kita cekik apa yang kita dah masak pada hari ini, okay? So jemput makan semua. Oh ya, memang sedap sangat. Diletakkan cheese lagi terasa dia punya bifana dia, sebab dia punya daging tu macam daging shabu, dihiris tipis-tipis, jadi dia memang dah soft, soft and tender, dan memang sedap. You kena cuba kat rumah tau. Wow, so amazing. Sedap. So enak. Saya teringat macam dari Portugis yang saya pernah buat tu kan satu ketika dulu. You can check. Ini pun sedap juga Tempat daging dia memang lembut and soft. You mesti kena cuba kat rumah tau. So macam mana ya? Nak cuba tak resepi ni? Memang sedap Kita punya bifanas kalau you Google pun terlampau banyak version untuk menu bifanas ni. Tetapi yang you kena cuba versi yang very simple yang seperti ini. Sebab bahan-bahannya memang terdapat dekat rumah anda, okay? Jadi anda tak perlu risau-risau kecuali sos peri-peri tu. Tapi sos peri-peri tu optional. Kalau nak buat very simple, tak letak pun tak mengapa. Yang penting dia kena ada sos tomato puri tu, memang kena ada rasa seperti tomato puri di situ Ini pun optional. Kalau nak letakkan kentang goreng, letak, tak letak pun tak mengapa, okay? Ada orang makankan dia dengan nasi pun boleh juga makankan dengan nasi, bifana ni
Wow, gostoso. Enak. Okay, so macam mana? Nak cuba tak resepi ni? Hope anda cuba dekat rumah sebab saya garanti anda mesti suka sebab very simple dan sedap dan amat digemari di masyarakat di Portugis ataupun di Portugal. Okay, so selamat mencuba satu resepi menu-menu orang-orang Portugis. Okay, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya Alexis Wani Isa untuk anda semua. Bye.